বন্ধুরা, আগে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে ইলেকট্রিকে বাজিয়েছিল, তো এখন বাজছে ডিজিতে। তো ডিজিতে কেমন প্রেসার তোমাদেরকে দেখাই তিনটে মালে। काकद्वीप से अशोक साउंड अशोक साउंड অনুমতিতে তোদের বাপের এলাকায় ঢুকে পড়েছিস। এটা অশোক সাউন্ডের এলাকা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালা, না হলে অশোক সাউন্ড এমন বেশ মারবে তোদের কোমরের নিচে ফাঁক হয়ে যাবে, আর হাওড়ার ব্রিজের মতো শুধু হাওয়া খেলবে। DJMX Remix कहते हैं जैसा मैं जिस महफिल में कदम रख दूं वहां और डीजे वालों का किस्मत खोज जाता है, और जिस गली, जिस नुक्कड़ और जिस चौराहे से मैं गुजरता हूं वहां लोगों के घरों का काम टूट जाता है, और तो और वहां के लोग बस यही कहते हैं लगता है कि आज तो बादल के बरसात हो जाएगा, क्योंकि आज फिर से अपने शहर ने